Opisyal nang gipaila-ila sa publiko ang 12 ka mga maanyag nga kandidata sa umaabot nga 61st Miss Cagayan de Oro pageant human sa malampusong pagpahigayon sa press and public presentation adlong Biyernes, June 19 sa Ayala Centrio Mall Event Center. Ang maong programa gipasiugdahan sa Miss CDO organization uban sa kolaborasyon sa City Tourism and Cultural Affairs Office isip kabahin sa pagpangandam alang sa Higalaay 2026 celebration ug sa pagpasiugda sa kultura, talento ug katahom sa mga Cagayanon. Gipangunahan mismo ni City Councilor Hilda Gigigo, ang chairperson sa Miss Cagayan de Oro, ang maong kalihukan nga gitambungan usab sa nagkalaing-laing media representative sa Dakbayan, diin sila usab ang adunay dakong papel sa pagpili sa kandidata nga makadawat sa prestihiyosong titulong Darling of the Press nga ipahibalo sa umaabot nga Coronation Night. Ato sa press and public presentation, mausab kini ang pinakauna nga sashing ceremony gikan sa pagkamugna sa Miss CDO pageant competition, diin mismo ang mga punong barangay o barangay kagawad ang mutaod sa ilang designated sash. Masaksihan usab sa publiko ang kahibalo, talento ug personalidad sa mga kandidata pinaagi sa preliminary competition, diin ang swimsuit ug evening gown ipahigayon karong Agosto 1. Nasundan dayon sa Coronation Night sa umaabot Agosto 22. Giauhag na ako ang tanan Cagayanon ug sa ato mga bisita during sa Higalaay Festival karong August. Karon sa August 1 atong preliminaries dito sa SM Downtown Event Hall. Mao na atong evening gown and swimwear competition. Ang atong Coronation Night ay nakalimti sa August 22 alas 6 sa gabi sa Limkit Kay Atrium Mall. Please come and join and watch for the next Miss Cagayan de Oro 2026. Ang 61st Miss Cagayan de Oro pageant competition usa sa major highlights event sa Higalaay 2026 nga pagasaulugon sa matag bulan sa Agosto. Isip pagpasidungog sa kultura, espiritu sa panaghigalaay sa matag Cagayanon ug pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Agustin, ang patron sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kauban sa camera, Ruel Felicitas ug June Cañete, kini si Debbie Moore Montalvo para sa City Hall News Update.